अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तकबीर है और मैं किताबों से मोहब्बत करती हूँ। और आजकल मैं निम्रा अहमद का नावल हालिम पढ़ रही हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हालिम का 5वां बाब, यानी कि खजीनों का मस्कन, 3 खजीनों का मस्कन। चलें जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो दुनिया में कुछ ख्वाब जो है ना वो हमारे लिए ख़जाने की तरह होते हैं और कुछ ख़जाने ख्वाबों से मिलते हैं। इसके अलावा आज हमारा यूट्यूब एंड टिकटॉक पर डेली वीडियो पोस्ट करने का डे 17 है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप भी किताबों से मोहब्बत करते हैं तो हमारी इस सफ़र का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बाब से मैंने क्या सीखा? इस बाब में मैंने तालिया को एक ऐसी तलाश पर देखा है जिसमें सिर्फ सोने, चांदी और या पुरानी फ़ाइलों की वो खोज नहीं कर रही, बल्कि वो एक ताकत, अना और सियासत के मायने ढूंढने की है। एक सियासी बीवी जो होती है ना, वो सियासतदान से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि वो वाहिद औरत होती है जो सियासतदान को भी कौन कर लेती है। और कुछ लोग जो होते हैं वो वफ़ादार होते हैं, कुछ सिर्फ ताकत से वफ़ादार होते हैं। और ये कहना है फ़ाते का। और तालिया के सवालात जो है वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या वफ़ादारी जो है वो सिर्फ ताकत की तरफ ही होती है? क्या अना के नाम पर दोस्त जो है वो कुर्बानी मांग लेते हैं? क्या हम भी अपने माजी के दुखों में कैद होकर ज़िंदगी का असल ख़जाना खो बैठे हैं? फ़ाते बिन रामज़ल हमें एक गहरी बात कहता है। वो कहता है कि मस्बत रवैया जो होता है वो दुखों पर पछतावे से निकलने का नाम है। जो हुआ वो तजर्बा था, सीखो और आगे बढ़ जाओ। इस बाब में मैंने वांगली का मुजस्मा, शहज़ादी ताशाह और हांग तवांकी की कहानी और 3 खजाने, ये सब कुछ सिर्फ एक छोटी छोटी दास्तानें थी, बल्कि ये अलामतें थीं। वो कौन सी? एक खुद शनासी की, दूसरी ताकत के नशे से आज़ादी की और तीसरी अपने ख्वाबों को थामे रखने की, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैंने यहाँ पर एक चीज़ सीखी कि औरत जब कुछ करने पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो हमें कौन कर जाती हैं, बेवकूफ़ बना जाती हैं, जिस तरह से असरा ने तालिया को बनाया। यानी कि इस चैप्टर में असरा ने तालिया पर इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम क्या क्या लगाया कि वो एक चोर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो बहुत प्यारे होते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकते। अगर कोई उनको बुरा कहता है तो हम उनके ख़िलाफ़ बात करने वाले का मुंह तोड़ने पर उतर आते हैं। सो ऐसे में जब फ़ाते ने अपने बेटे को किसी से सोशल मीडिया पर यूँ लड़ते झगड़ते हुए देखा तो उसने उसे समझाया कि बेटा, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो एक नई राह निकाल कर चलते हैं, जब वो एक नई राह पर अपना पहला कदम रखते हैं तो उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग आड़े आ जाते हैं। यहाँ पर वो अपने बेटे को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं कि जब आपने अपने दीन को फैलाना शुरू किया तो आपने अपने अपनों से किया। आपके अपनों ने आप पर लब्बैक कहा, आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और आपके साथ जुड़ गए। और ये सिलसिला उन्होंने 3 साल रखा। यानी कि जब आपने दावत तबलीग शुरू की तो उसको 3 साल प्राइवेट रखा, लेकिन जब आपने खुलम खुला ऐलान किया तो जो लोग अपनी मुख्तलिफ रवायात को लेकर चल रहे थे उन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ हो गए और आपको सज़ाएं दी, आप पर आपके दुश्मन हो गए। यानी कि जो लोग आपको एक रमज़ पर चलता हुआ वो लोग चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई दूसरी राह इख्तियार की है ना तो वो आपके दुश्मन ज़रूर बन जाते हैं, आपकी राह में रोड़े अटकाते हैं। इसी तरह से बजाय उनको जवाब देने के हमें चाहिए कि हम थोड़ा उनको इग्नोर कर दें। अब इसकी मिसाल इस बात की मिसाल फ़ाते ने अपने बेटे को ये दी कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म कहकर पुकारती थी, और जब आपने ये सुना तो आपने ये कहा कि मैं मुज़म नहीं हूँ। मुज़म का मतलब यहाँ पर कॉन्डेमेंट बताया गया, ठीक है। तो आपने कहा कि मेरा नाम ये है ही नहीं है, ठीक है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के
ان الفاظ کو اگنور کر دیا۔ اسی طرح مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اگر ہم اپنے پیاروں کو یا ہم جن کو چاہتے ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ غلط ہوتا ہوا کرتا ہوا دیکھیں، کیونکہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں جانتے ہوتے، ہم اپنے ہیں تو ہم انہیں جانتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی اچھے سے گزار سکیں۔ چلتی ہوں کتاب کی طرف۔ آئیے چلتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پیاری بات جو مجھے فاتح بن رامزل کی لگی وہ یہ ہے، آپ لکھتے ہیں کہ مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ اگر آپ سے کچھ غلط سرزد ہوا ہے ماضی میں اور وہ سب سے ہوتا ہے تو اس پہ معافی مانگ لیں، اس سے سبق سیکھیں اور ہر وقت کڑنا چھوڑ دیں۔ آپ انسان ہیں اور آپ سے ہر وقت سیدھا نہیں چلا جا سکتا، آپ سے کبھی نہ کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ گر بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ چند ایک بار گر بھی گئے ہیں تو آپ اس کو بھول جائیں اور آگے کا راستہ دیکھیں۔ پھر فاتح یہ کہتا ہے اگر آپ کو ماضی میں بڑے بڑے غم ملے ہیں تو ان پچھتاووں سے نکل آئیں اور غلط فہمیوں غلط فیصلوں پر دکھی ہونا چھوڑ دیں۔ زندگی جو ہے نا وہ کوئی بھی کسی چیز کے لیے برا تجربہ نہیں ہوتی، اگر آپ اسے سبق سیکھ لیں۔ یہ ہوتی ہے مثبت اپروچ۔ جو ہوا آپ کے ساتھ یا جو آپ کے نے کسی کے ساتھ کیا، دونوں سے سیکھنے کے پہلو نکالیں اور سبق حاصل کریں اور ریلیکس ہو جائیں، اور پھر یہ تجربہ جو ہے وہ آپ کو غمگین کبھی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں زندگی میں تو بجائے اس کے کہ ہم ان پر کڑھیں، ہم ان پر یہ بات کریں کہ بھئی میں نے ایسا کیوں کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بجائے کڑھنے کے، بجائے یوں جلنے کے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی کو قبول کر لیں، یا تو اپنے خدا سے معافی مانگ لیں یا جس شخص کے ساتھ ہم نے غلط کیا تھا یا اس سے معافی مانگ لیں، اور یوں یہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں غمگین نہیں کرتے زندگی میں، اور ہم اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکتے ہیں۔ ابھی اس کہانی میں جو چیزیں سامنے آئیں ان سب سے ایک ہی حل ہے کہ یہ کہانی کیونکہ ابھی جاری ہے اس میں مین پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے۔ ہوپ کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے، اچھے لگے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیں بھائی، بہت گرمی ہے اور اس گرمی میں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے ڈیز 18 میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس ویڈیو کا ٹاپک ہمارا ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا باز گشت دختر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں باز گشت دختر، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں کل پڑھیں گے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور اب ہے ہماری چائے کا وقت۔ چائے کے ساتھ آپ کی محبت ضرور ہونی چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ چائے سے محبت نہ ہو تو آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، اور اگر آپ کی آنکھیں نہ کھلیں تو آپ دن میں کتاب یا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اس لیے کتابوں سے محبت ضروری ہے بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ چائے سے محبت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ انرجی ہے جو آپ کو ایک اتنی موٹی کتابیں پڑھنے کے لیے ایک عجیب سی پیاری سی طاقت دیتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔